حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa alihi wa ala musallifu الشيخ الإنسان محمد الحسن الجسيمي في كتاب ميقات السخاء وقد الزخم إلى أن قال باب في العبودية. واعلم أيها العبد المتصف بالعبودية والاعتراف بالمملوكية والذل والانكسار للملك الجبار مالك الجبار أن بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى أين أجدك؟ قال تجدني عند منكسرة قلوبهم من أجلي وهؤلاء هم العبيد حقا وأنا العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة من الطائع المستكبر إلا من شاء الله وأن الله سبحانه غني عن الطاعات لا تضره المعصية كما جاء في الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا قلت البحر فكن عبدا لله حقا في كل أمور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن كل مريد أي عنده رغبة الإرادة والسلوك إلى ملك الملوك فلا بد من تحقيق أول قدم لصدق الإرادة وصدق السلوك إلى ملك الملوك وهو أن يحقق مقام التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا صح هذا المقام فما بعده من المقامات أيسر، وأن تعسر عليه تحقيق هذا المقام فما بعده أعسر. فلا بد للمريد أن يجدد توبة دائما بينه وبين الله مستشعرا أنه مقصر في حق مولاه سبحانه وتعالى ومقصر في اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله. فحينئذ تشتعل عنده الرغبة في الزيادة حتى يحوز رضا مولاه والقرب من حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka setiap murid itu yang punya keinginan yang kuat dan untuk mengikuti jalan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah benar-benar mempunyai keinginan yang kuat untuk mengikuti jalan yang memang diridhoi oleh Allah. Maka yang didapatkan yang pertama kali adalah dengan memperbaharui daripada taubat di setiap keadaan, di setiap waktu, untuk selalu tajdid memperbaharui taubatnya kepada Allah. Jika sudah benar taubatnya itu, maka apa yang setelahnya daripada makam-makam yang mendekatkan kepada Allah akan dimudahkan juga. Tapi jika makam taubat tadi sulit dia jalani, maka akan sulit juga dia akan menjalani makam yang setelahnya. Maka sepantasnya seseorang ketika mendapatkan di dalam hatinya merasa bahwasanya kurang dalam menjalani pada hak Allah, menjalani daripada apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya, maka akan menimbulkan di dalam hatinya untuk selalu menambah bagaimana bisa menjalankan haknya Allah dan mengikuti daripada sunnah Nabi. Setelah dia merasakan di dalam hatinya akan inkisar, hancur hatinya karena kurang dalam menjalani hak Allah dan Nabi-Nya, maka dia akan mendapatkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العبد المؤمن فكل عبد لا يستطيع أن يجزي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين السائل. فكيف بأن يجزي حقه ولا سبحانه؟ لا يستطيع. الله هو الذي خلقك من العدم وأسدى إليك النعم وأعطاك سمعا أمانة لتطيعه، وبصر أمانة لتطيعه، وأعطاك عقل ميزك عن البهائم ليعقلك عن ارتكاب القبيح. فمن كان يرتع في القبيح فليس له عقل. فكيف يكون فلان عاقل وهو خارج عن تقوى الله؟ ما يوصف عاصي بعاقل، ولا يوصف كافر بعاقل أبدا. إن يكون عنده ذكاء يحفظ بسرعة، عنده قوة حافظة، الممري حقه كثيرة الاتساع المحفوظة، لكن ليس بعاقل. ولو كان يعقل كان تفكر لما بعد الموت، كان أعد للمسألة جوابا فيما بعد الموت، فإنك مسؤول عن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك من أين أخذته ومن أين وفي أي شيء أنفقته، مسؤول عن شبابك فيما أفنيته. كل ذلك أنت مسؤول عنه يوم القيامة. العاقل هو الذي يعد للمسألة جوابا، فإن لم يجد جوابا الله سبحانه وتعالى قد وعد من أطاع بالجنة وأوعد من عصى النار والعياذ بالله. فليتق العبد مولاه ولا يتبع شهوته ونفسه وهواه حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويعطيه خير الدنيا وخير الآخرة، وكل ذلك لا يكون إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka seorang hamba yang beriman tidak akan bisa membalas kebaikan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam surat Syi'r tadi, sesungguhnya wahai bulan, wahai pemuda, sesungguhnya engkau tidak bisa membalas apa yang telah Nabi berikan, walaupun kamu datang berjalan menghadap kepada Nabi untuk membalas kebaikan itu dengan mata kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah memberikan kita kenikmatan mendengar, maka kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Kenikmatan mata, maka kita gunakan untuk melihat yang baik. Kenikmatan akal, yang mana akal ini membedakan kita dengan binatang. Kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang baik, dan mana yang salah. Kalau misalkan kita jatuh dalam sebuah kejelekan, maka kita termasuk orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena tidaklah orang yang melakukan sebuah maksiat itu dikatakan berakal. Begitu juga orang yang kafir itu dikatakan berakal karena dia tidak memikirkan apa yang akan dia hadapi setelah kehidupan ini. Tentunya orang yang berakal, dia akan berpikir, dia akan mempersiapkan jawaban yang akan dia hadapi pertanyaan setelah mati. Tentunya kalau kita seperti ujian, pasti akan pertanyaan yang akan kita hadapi. Maka kita tentu harus mempersiapkan jawaban untuk ujian tersebut. Seperti halnya juga kita nanti setelah meninggal akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya orang yang berakal akan mempersiapkan jawaban-jawaban tersebut. Allah kasih mata, kita jawab untuk apa mata kita. Allah kasih pendengaran, untuk apa pendengaran kita. Maka itulah orang yang berakal. Maka Allah akan menjanjikan bagi orang yang berakal, yang taat itu dengan masuk ke dalam surganya, dan memberikan ancaman bagi orang yang tidak berakal, yang maksiat pada Allah, dan masuk ke dalam nerakanya. Tidaklah seseorang itu mengikuti nafsu dan hawanya, kecuali dia akan mendapatkan anugerah daripada Allah dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semuanya itu dengan cara apa? Dengan mengikuti daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أينما تذهب إلى الله. من أين مقصودك؟ الله. الله سبحانه وتعالى هو خالقك وهو رازقك وهو الذي تودد إليك بالنعم من أنت صغير قبل أن تعبده، فهو أهل لأن يطاع فلا يعصى. وكن مطيعا لله وأقبل بالتشمير بطاعة الله سبحانه وتعالى واقصد ذاك الكريم مولاك سبحانه وتعالى، لا تتلفت إلى غيره ولا يشغلك شيء من أعراض الدنيا، فإن الله ينادي عبده أن يقبل عليه. ولا تكن كالأحمق المغفل الذي دعاه الملك إلى زيارته في قصره، فلما دخل دار الملك نظر في ساحة القصر فإذا فيها الأشجار العجيبة خضراء وحمراء وأزهار خضراء وحمراء وصفراء وثمار من ذهب ومن فضة تعجبه وطيور جميلة. متعجب من هذا البستان الغريب العجيب، وصار ينظر في ذلك ونسي النداء الذي قدم له أن يقدم على الملك. الملك في قصره ينتظر، وهذا الرجل اشتغل بالنظر إلى البستان وألهاه البستان عن موعد الملك. هل هذا مستفيد أو خسران؟ لا شك أنه خسران، لأن جلوسك بين يدي الملك هي الفائدة، لا النظر إلى العصافير والملاهي. وهكذا الدنيا، ملك الملوك الله دعاك فأنت تنظر إلى زهرة الحياة الدنيا فتشغلك عن الله وتبعدك عن الله، لكن لا تجعل شيء من ذلك في قلبك، واقدم إلى الله واجعل الله
هو مقصودك ورضاه هو مطلوبك، ثم لا يضرك بعد ذلك إن جاءت الدنيا وإن ذهبت، وكل شيء من فعل الله. فلا ترى المؤثر ولا ترى الأثر واعلم وأيقن بالمؤثر الله سبحانه وتعالى، فتفوز بخير الدنيا وخير الآخرة، بل تعزز كونك عبد لله سبحانه وتعالى. فأنت عبده سبحانه وتعالى، كن مفتخرا لأنك عبد لله سبحانه وتعالى. Kemudian tidak ada tempat kita untuk kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud kita, tujuan kita dalam hidup ini adalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan segala-galanya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan mulai kita kecil. Sudah banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, maka kita sambut nikmat tersebut dengan apa? Mengisi kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tuju di dalam kehidupan ini kepada pintu yang sangat mulia, yaitu pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Beliau memperumpamakan kehidupan kita ini seperti seorang rakyat yang dipanggil oleh rajanya untuk masuk ke dalam kerajaan. Ketika rakyat ini masuk ke dalam kerajaannya, dia akan melihat pemandangan-pemandangan yang indah, dari pepohonan, hiasan-hiasan, bahkan apa saja yang menghiasi daripada kerajaan tersebut, sehingga si rakyat ini lupa tujuan dia ini masuk ke dalam kerajaan tadi karena dipanggil oleh sang raja, karena asiknya melihat pemandangan yang indah sampai lupa. Akhirnya tersibukkan, keenakan melihat pemandangan yang ada di dalam kerajaan tersebut. Begitu juga kehidupan kita di dunia. Tujuan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dunia dan hiasan daripada yang ada di dunia ini ya seperti kerajaan yang dilihat oleh rakyat tersebut. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan dengan melihat pemandangan tadi saja, atau kita tentunya yang mendapat manfaat adalah ketika kita datangi raja langsung, tentu kita lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang kita hanya keliling melihat kerajaan tersebut. Maka kata beliau, jangan sampai ada sesuatu pun dunia ada di dalam hati kita, karena tujuan kita adalah Allah, dan yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, jangan kita pandang kejadiannya, tapi kita lihat siapa yang telah melakukannya, siapa yang telah memberikan takdir tersebut kepada kita semuanya. Maka dengan seperti itulah kita akan menjadi hamba yang mulia, yang menjadi seorang yang mana Allah bangga karena kita betul-betul menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa nafa'na bihi wa asrarihi wa 'ulumi ad-darain dar ad-dunya wa dar al-akhirah. Kafani 'izzan idh kunta li rabban wa kafani fakhran إذ كنت لك عبدا كما قال سيدي ابن العربي ترجمة لكلام سيدنا علي كرم الله وجهه: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الفخر العظيم دخول العبد تحت قول يا عبادي. هؤلاء العباد الذين أدخلهم الله ونسبهم إليه هو العباد النصوص، أي
الذين أراد اصطفاهم فقربهم من حبيبه واصطفاه باتباعه في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم العباد الذين ناداهم بيا عبادي. ما وفقك للطاعة إلا وهو أراد أن يكفر، ما وفقك وألهمك الدعاء إلا وهو أراد أن يعطيك ما تطلب. فلا تقصر في الدعاء ولا تقصر في طاعة مولاك، فإن لذة العبودية ليس بعدها لذة. فلهذا نادى المولى سبحانه وتعالى حبيب محمد في ليلة المعراج: بماذا أناديك برسول بنبي؟ ليست إلا للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل في مقام العبودية يتنافس، كلما كملت في العبودية كلما قربت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن رضا مولاك سبحانه وتعالى. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kafani izzan, cukup bagiku sebuah kemuliaan apabila aku bagimu adalah seorang Tuhan, dan cukuplah bagi sebuah kebanggaan apabila aku bagimu ya Allah adalah seorang hamba." Dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Arabi dari sesuatu yang menambahkan bagiku sebuah kebanggaan dalam diriku adalah ketika aku dipanggil oleh ya Allah dengan kata pengertataan ya ibadi, wahai hambaku. Maka begitulah para kekasih Allah dan nabi-nabinya yang memang telah Allah pilih. Allah bersihkan hati-hati mereka dengan mengikuti daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah para kekasih Allah yang mana mereka dipanggil oleh Allah dengan perkataan ya ibadi. Kalau kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, mengikuti ajaran Nabi kita, itu akan menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan menambah sifat ubudiyah di dalam diri kita. Oleh karenanya janganlah kita untuk selalu mengurangi atau lemah di dalam berdoa, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar lebih kita untuk dekat kepada Allah. Sedangkan lezatnya ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, tidak ada setelahnya kelezatan yang lain. Dengan artian itulah puncak daripada kelezatan dalam ketaatan. Jika Allah dan dikisahkan tentang sifat ubudiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dengan apa? Apakah memanggilmu wahai kekasih? Apakah dengan Nabiullah atau Rasulullah? Tapi Nabi kita dengan apa? Abdullah. Oleh karenanya di dalam ayat Quran disebutkan dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maka dalam ayat tersebut disebutkan dengan abdihi, karena itulah sifat yang paling tinggi, yang sifat yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun sifat ubudiyah yang sempurna itu adalah dimiliki oleh Nabi kita. Oleh karenanya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, maka kita sudah mendapatkan sifat ubudiyah. Tambah banyak kita mengikuti sunnah Nabi, maka tambah tinggi juga sifat ubudiyah kita, dan seterusnya. سيدنا علي كرم الله وجهه يناجي مولاه سبحانه وتعالى ويقول: كفاني عزا إذ كنت لي ربا، وكفاني فخرا إذ كنت لك عبدا. أنت كما أحب فوفقني لما تحب، وأنت كما أريد فوفقني لما تريد. فأنت رضيت بالله أعطاك الله كل ما تريد، كما قال المولى
لسيدنا داود: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمتني ما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي ما أريد أتعبتك ثم لا يكون إلا ما أريد. Kembali beliau mengulang perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cukup bagiku sebuah kemuliaan apabila engkau bagiku adalah seorang Tuhanku, dan cukup bagiku sebuah kebanggaan apabila aku adalah bagimu sebagai hamba. Engkau wahai Allah sebagaimana aku yang aku sukai, maka berikanlah taufik kepadaku sesuai apa yang engkau cintai. Engkau sebagaimana aku yang inginkan, maka berikanlah taufik kepadaku sebagaimana apa yang engkau kehendaki. Maka dikisahkan apabila engkau ridho atas apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan memberikan apa yang engkau kehendaki. Sebagaimana dikatakan kepada Sayyidina Daud alaihissalam, ketika itu Sayyidina Daud meminta kepada Allah, dan Allah mengatakan, apabila engkau menyerahkan taslim, berserah diri atas apa yang aku kehendaki, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Karena semuanya itu sesuai dengan apa keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan apa? Kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa yang kita kehendaki. ومن استعذ بالله ذل له كل شيء ودام له عزه في الدنيا وفي الآخرة، ومن استعذ بغير الله ذل عند كل أحد ودام ذله، صار ذليل في الدنيا وذليل في الآخرة والعياذ بالله. ذليل في الدنيا وذليل في الآخرة. ليه؟ لأنك تستعذ بغير الله. هو عزيز في الوظيفة التي عنده، بالمسؤولية التي عنده، يستعذ بغير الله، يستعذ بما هو ليس محل الاستعداد. وكل عرض من أعراض الدنيا ليس أهلا للجنة، لأن الدنيا كلها لو أعطيتها من استعز بها فهو أحمق جاهل. ليش؟ لأنها حال حائل وظل زائل. من استعز بها وافتخر بها علمنا أنه من الحمقى وأنه جاهل. كيف تستعز بغير الله؟ فلهذا ينبغي لكل عبد أن لا يستعز إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا شهدت الله سبحانه وتعالى في كل الآثار ولم تشهد سواه، ولم تشهد فعلا إلا له سبحانه وتعالى، فحينئذ يمنحك المولى كل ما تريده في الدنيا وكل ما تريده في الآخرة، بل يعطيك مقاليد السماوات ومقاليد الأرض، ويقول عبدي ملكي ملك. فصار سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، يحيي الموتى، كله بقدرة من الله. سيدنا عيسى ليس بيده شيء عابد من العبيد، لكنه محبوب عند سيده ومولاه، باطل لأنه ما شهد في الكون إلا سبحانه وتعالى. حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق
وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى لما كان قلبه كله مع الله وشاهدا لله قبل أن يشهد هذا الكون. كان أحب القلوب إلى الله من؟ قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا أعطاه كل كرامة وكل معجزة أعطاها لنبي أو رسول أعطاها للحبيب محمد أكرم نبي وأعظم رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian barang siapa yang memuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat sesuatu yang selain Allah itu adalah hina. Maka senantiasa hamba tersebut mulia di sisi Allah. Sebaliknya barang siapa yang memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hina di sisi semua daripada hamba-hambanya, dan terus-menerus kehinaan itu akan dia dapatkan. Kalau kita memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala, mana itu bukan tempat untuk dimuliakan. Dunia bukan tempat untuk kita muliakan. Karena dunia ini adalah sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan sirna. Kalau kita memuliakan sesuatu yang akan hilang dan sirna, sama saja seperti orang yang jahil, orang yang bodoh. Apabila kita melihat, memandang, menyaksikan bahwasanya setiap apa yang terjadi itu yang kita lihat hanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang, melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Sebagaimana yang disebutkan fa'idha syahid Allah qabla qawli mana'aka tasrif fi qawli kulli. Sebagaimana yang juga dikatakan ketika seorang hamba tadi sudah bersaksi menyaksikan semuanya, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata dalam hadis qudsinya, mulki mulk, kerajaanku adalah kerajaanmu. Dan bagaimana kita lihat ketika seorang hamba yang telah menghubungkan hatinya kepada Allah, seperti Sayyidina Isa alaihi salam, Allah berikan sebuah kemuliaan mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan segala penyakit. Kenapa? Karena Nabi Allah Isa kekasih adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Khalafat wal ma'asi wa la yarda li'ibadihi kullu dani'in mukhalifin limanhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin yarda lahum al-iman wal-ta'ah wa yuhibbu minhum dhalika. Allah yuwaffiqna lima yurdihi 'anna wa yajannibna kulla ma yusqituhu 'anna. Kemudian jika seorang mengaku bahwa dia adalah seorang hamba dan mempunyai sifat dengan seorang hamba, maka ambillah sebuah pelajaran yang kibar bagi kita bahwasanya kita adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu maka sepantasnya bukan hanya sekedar ucapan pengakuan saja, tapi juga harus diikuti dengan pengakuan di dalam hati kita. Bagaimana itu pengakuan dalam hati ini bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, merasa bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak ada daya dan upaya, kecuali semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasakan, mengakui dengan sifat kemuliaan tadi, dengan merasa lemah dan tidak mempunyai daya dan upaya, maka kita akan mengetahui akan keagungan daripada Allah. Kita seperti diumpamakan seorang budak bersama tuannya, yang mana seorang budak tadi tidak memiliki apa-apa di tangan tuannya, semuanya tergantung tuannya. Tuannya akan melakukan apa yang dia kehendaki terhadap budak tersebut. Makanya jika Allah
telah memberikan engkau sebuah kenikmatan kepada kita, berarti Allah menginginkan kita untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut. Jika Allah telah memberikan kita sebuah bencana dan musibah, artinya Allah ingin kita untuk sabar atas apa yang telah kita tertimpa dalam kita. Kalau kita jatuh dalam sebuah kesalahan atau maksiat, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin apa kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita seperti menjadi seorang hamba yang diinginkan oleh Allah, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti seorang hamba yang ridho, maka Allah tidak ridho dengan hambanya jika dia menyalahi atas apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah ridho bagi hambanya dengan keimanan, dengan ketaatan, dan mengikuti daripada apa yang telah diajarkan Nabi kepada kita semua. قال بعض الأنبياء وقيل أنه سيدنا يونس على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، سأل ربه سبحانه وتعالى: يا رب أين أجدك؟ فناداه المولى سبحانه وتعالى قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. الذين ينكسرون لله فهم في حال عبادتهم مستشعرين بتقصير حق مولانا، وهم في حال تشميرهم بالعبادة والطاعة مستشعرين بتقصيرهم في عبادة مولاهم سبحانه وتعالى. هذا هو الانكسار، هو الذي يريده منك العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لكن لو أنت تعلمت وأخذت الشهادة فغرك العلم وغرتك الشهادة فزادك استكبارا وعدت من الإله سبحانه وتعالى وأبغضك العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وأنت في علم عبدت الله فرأيت نفسك مطيعا لله، خاضتك العبادة أنك عبد مطيع، فصرت تحتقر الجهال لأنك صرت تتعلم، تحتقر العوام لأنك متعلم، تحتقر العاصي لأنك مطيع، فقد سخط المولى عنك سبحانه وتعالى، فصارت طاعتك سبب هلاكك، صار علمك سبب فسادك وبعدك عن مولاك سبحانه وتعالى. Kemudian dikatakan bahwasanya sebagian daripada Nabi dikatakan yang menyampaikan ini adalah Nabi Allah Yunus, atasnya dan atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di mana aku mendapatkanmu? Kemudian Allah menjawab, engkau akan mendapatku ketika hancur hati kamu karena aku. Yang dimaksud dengan inkisar di sini, ya hancur hati itu adalah merasa dirinya kurang dalam menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan apa? Selalu mengisi hari-harinya dengan taat kepada Allah. Taatnya tetap jalan, tetap terus kepada Allah dengan perasaan masih kurang dalam menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan inkisar. Janganlah kita tergoda dengan ilmu ketika kita belajar, dapat ilmu, kemudian mendapatkan ijazah, kemudian kita dikatakan sebagai orang yang punya ilmu, maka itu bisa menjadi sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah murka kepada kita karena kita seakan-akan kita telah menyembah atas ilmu atau syahadat kita. Bahkan kalau kita sampai menghina orang yang bodoh atau menghina orang yang maksiat, maka kita menyebabkan itu murkanya Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan
makomnya ubudiyah. Seorang yang betul-betul menjadi seorang hamba adalah dia selalu merasa kurang dalam menjalankan hak Allah, disertai dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. العبد الحق هو الذي دائما يستشعر أنه مقصر ولا يرضى عن نفسه أبدا، حينئذ يسعى في نجاة نفسه. والذي يرضى عن نفسه هو الذي يسعى في هلاكها. فلا تغتر في هذه الأيام بما تشاهده من الافتخار والامترار بشهادات الغرور إذا قيل له ألمني ألمني، إنما هو ألم ألم به فسمي ألمني ألمني، وافتخر فصار مع بيتعلم ولا بيتذكر. ليه؟ لأنه أعطي شهادة ألمني، وإن كان جابها من الخارج زاد كبرا وغرورا. فالجهل أفيد لذلك الشخص لأنه غرور ويسمى جاهل مركب. إنما العلم يزيدك علما بجهلك. كلما ازددت علما زادني علمي علما بجهلي، لا كبرا وغرورا والعياذ بالله. فإن ورثك العلم كبرا وغرورا فالجهل أفيد لك وأعود عليك بالفائدة. فلا تغتر ولا تتكبر ولا تتعزز أبدا، واطلب العزة واشهدها لله سبحانه وتعالى. العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة. عاصي لكن مستحيل متذلل منكس هو عاصي، ونادم أقرب إلى المغفرة من الطائع المستكبر. كما قال سيد بن عطاء الله في حكمه: رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. Maka hamba yang sebenarnya adalah seorang hamba yang senantiasa selalu merasakan dengan kekurangan dalam menjalani hak Allah. Barang siapa yang merasa cukup dengan dirinya apa yang dia miliki, maka dia telah tertipu. Janganlah kita menjadi hamba yang tertipu dengan kebanggaan yang kita miliki daripada ijazah atau pengakuan dari orang lain. Atau yang beliau contohkan, kalau kita misalkan tertipu dengan merasa saya alumni ini, saya alumni, itu sebenarnya bukan alumni tapi alam itu yang penyakit yang membuat kita sakit. Maka ketika kita kadang-kadang merasa ketika kita seorang alumni dari sebuah pondok atau yang lainnya, itu menjadikan kita apa? Sombong, menjadi orang yang tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya, menghina daripada akademik yang di bawahnya. Itu bukannya menambahkan kita dekat kepada Allah, bahkan membuat kita jauh daripada Allah dan membuat Allah murka kepada kita. Seharusnya orang yang berilmu itu adalah menambahkan ilmu tadi, kita menjadi seorang hamba yang hina, bukan menjadi hamba yang sombong. Oleh karenanya orang yang jahil tapi merasa dirinya hina itu lebih baik daripada orang yang alim, dia yang merasa lebih baik daripada yang lain. Janganlah kita meminta selama-lamanya itu kemudian itu daripada apa yang kita miliki, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, berapa banyak maksiat itu menimbulkan daripada rasa hina dan hancur hatinya, itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan di dalam dirinya sebuah kemuliaan dan kesombongan. Allah subhanahu wa ta'ala la tanfa'u ta'at al-muti'in
ولا تضر معصية العاصي، إنما المطيع هو الذي ينتفع بالطاعة، بل ينتفع هو وينتفع أولاده وتنتفع ذريته بعد مماته بطاعته. دليل على محبته لأولاده ولذريته ذلك المطيع. والعاصي لا يضر الله سبحانه وتعالى ولا يتضرر بالمعصية، لكن المضرة عليه وعلى أولاده من بعده. دليل أن العاصي يبغض أولاده، العاصي يبغض ذريته. ليه؟ لأنه ما تحفظ الذريات ولا تصلح الذريات إلا بصلاح الآباء والأمهات والأجداد والجدات. هذا دليل المحبة. ليس دليل المحبة أن يشتري لك الجوال الذي تريد والثوب الذي تريد. دليل هذا محبة والدك؟ لا، ما هو دليل المحبة. دليل المحبة التربية الصحيحة، التأديب الصحيح، التربية على الأخلاق الحسنة. هذا دليل المحبة. أما الذي يراك تسيء ويضحك وتظنه صديقك هذا عدوك في الحقيقة، لكن في الظاهر كأنه صديق وفي الحقيقة هو عدو. فانتبه، فعرف عدوك من صديقك. صديقك الذي لا يرضى أن يضحك عليك أحد ولا يرضى أن تكون أضحوكة لأحد، ربما آلمك بكلامه حتى أبكاك لكن لم يضحك الناس عليك. ذاك صديق فعض عليه بالنواجذ. وأما الذي يضحكك ويضحك الناس عليك فذاك هو عدوك. فتنبه، فإن كثير من الحمقى تلتبس عليهم الأمور ويظن أن كل من يضحك له أنه صديق. لا، صديق الذي يهدي إليك عيوبك وينبهك عليها ويرشدك إلى طاعة مولاك ويقربك إلى كل خير ويبعدك عن كل شر. ذاك هو صديقك، فامسك به وتمسك به، فإنه هدية من الله أهداها إليك. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan manfaat kepada Allah sebuah ketaatan, begitu juga tidaklah membahayakan bagi Allah sebuah kemaksiatan. Tapi sebenarnya setiap ketaatan yang kita lakukan itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita dan dunia kita. Berarti ini adalah tanda cinta kita kepada diri kita, anak-anak kita, dan juga kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang maksiat yang mendapatkan mudarat adalah diri dia, begitu juga anak-anaknya, begitu juga zuriatnya. Maka ini menunjukkan bukannya dia cinta kepada dirinya dan keturunannya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan salahul abad abda fil abad, baiknya anak itu terdapat pada kebaikan sang ayah, karena manfaat kebaikan ayah itu akan mengalir kepada keturunannya. Kemudian tidaklah sebuah kecintaan orang tua kepada anak itu dengan memberikan hal-hal atau sesuatu apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Akan tetapi cinta orang tua yang sebenarnya kepada anak itu adalah mendidiknya dengan pendidikan yang sesuai dengan Rasulullah dan mengajarkannya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya maka kata beliau harus kita kenal siapa sih musuh kita, siapa teman kita. Teman kita adalah yang mana dia itu akan ridho, tidak ridho kalau misalkan bukanlah teman itu kalau dia tidak ridho kalau ada yang menertawakan kita, tidak ridho kalau misalkan kita menjadi bahan tertawaan, itu bukan teman. Tapi teman yang sebenarnya adalah
yang membawa kita, yang memberikan petunjuk hidayah kepada kita, memberikan kepada kita akan kekurangan kita, memberitahu kepada kita ini kekurangan kita, kemudian memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah, dia menegur kita. Ketika kita dalam benar, maka dia akan selalu mengajak kita dalam kebenaran. Maka itu adalah teman kita. Maka peganglah dia. Itu sebenarnya adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. لا تستعز إلا بالله ولا تستغني إلا بالله. فمن استغنى بغير الله افتقر وذل، ومن استعز بغير الله ذل. الله سبحانه وتعالى هو الغني ولا يستغني عنه أحد، وكل أحد مفتقر للواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلا تغتر بما أعطاك من النعم، لأنه ما أعطاك إلا ليختبرك، لأن ما تعصيه به هو من نعمه سبحانه وتعالى، وذاك هو الكفر والجحد لنعم الله إذا أنت سخرت نعمه في معصيته. لكن الشكر أن تسخر النعم التي وهبها الله لك في طاعته سبحانه وتعالى. Kemudian tidaklah seseorang itu merasa kaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mulia. Sebaliknya, orang yang merasa cukup dengan dirinya tanpa Allah, maka dia adalah hamba yang hina. Karena setiap manusia memerlukan kepada Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kita tertipu atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmatnya. Karena nikmat yang Allah berikan itu semuanya adalah ujian bagi kita. Jangan sampai nikmat itu kita gunakan kemaksiatan, maka itu bukan salah satu tanda syukur kita atas kenikmatan tersebut. Karena yang namanya syukur itu adalah menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatannya dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah an'am 'alaika بصورة حسنة تشكر. هل أنت رسمت صورتك؟ أعطاك الله من غير سؤال، أعطاك صورة حسنة. بعد ذلك تجحد هذه النعمة وينشر صورته ليفتن الشاب، يفتن الشابات بصورته التي ما خلقك الله خلقه نعمة. الشابة تفتن الشباب بصورتها في تويتر، في انستغرام، في فيسبوك. ولجهل بعض الشباب والشابات يعمل أفعال مخزيات ثم يستر وجهه يخاف الناس ولا يخشى الله. عجيب. وكأنه إذا ستر وجهه عن الناس ستره عن الله. ذاك يدل على الجهل المحض، ذاك يدل على أن القلب خالي عن الإيمان، لأنه لا يراقب الرحيم الرحمن. فلا ينال عبد شيء من خزائن الحنان المنان إلا بمراقبته في كل أوان. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan dengan sebuah bentuk yang baik tanpa kita meminta kepada Allah. Nah, sebenarnya setiap apa yang diberikan oleh Allah semuanya adalah baik. Maka kenikmatan tersebut janganlah kita gunakan untuk kemaksiatan dengan cara seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Para pemuda mengirimkan gambarnya kepada lawan jenisnya, atau sebaiknya yang perempuan kirim gambarnya kepada yang lawan jenisnya di media sosial seperti Twitter,
Instagram atau Facebook itu salah satu maksiat kepada Allah, bukan mensyukuri atas apa yang Allah berikan daripada kenikmatan tersebut. Maka akan tetapi sebaliknya yang anehnya ketika di hadapan manusia, kalau tadi ngirim foto diiyakan aja, tapi ketika berhadapan manusia menutupi wajahnya, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memantau dia dimanapun dia berada. Maka ini menunjukkan kata beliau kekosongan hatinya daripada iman, karena tidak ada sifat muraqabah, selalu dia diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita. أعطاه لسانا فصيحا وقلبا حافظا وصوتا جميلا ليسخره في طاعة الله، لا، سخر الصوت الحسن إلا في تمثيل أو في أغاني ماجنة، بدل ما يشغل صوته الحسن بالقرآن العظيم وتلاوة القرآن وإنشاد قصائد أحباب الرحمن، سخره إلا في ما يسقط عليه الرحمن. فكان بدل ما يشكر الله على هذه النعمة التي هو لم يكن له حول ولا قوة، خرج من الدنيا وهي معه، جحدها فسخرها في معصية الله بدل أن يسخرها في طاعته لله فيكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. ذاك هو الجحد، ذاك هو الكفران للنعم. Dan Allah telah memberikan kita lidah yang fasih, suara yang baik. Maka kita gunakan lidah kita, suara yang baik tadi untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Seperti kita untuk membaca Al-Quran, membaca daripada qasidah, memuji Nabi kita Muhammad SAW, maka itu yang disebut dengan syukur atas lidah. Bukan sebaliknya, kita gunakan lidah dan suara tadi untuk menyanyikan lagu-lagu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dikatakan kufur nikmat, mengkufuri atas nikmat yang Allah berikan, dan itu termasuk ingkar atas kenikmatan yang Allah berikan. فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقد جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولى سبحانه وتعالى ينادي عباده فيقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على ربه بالعبادة والطاعة، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما به شيئا. فالطاعات لا تزيد في ملك الله، والمعاصي ما تقصي في ملك الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد مكان معقول وسألوني، كل واحد سأل المولى مسألة، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، ما نقص من ملك الله شيء. لو أعطى الأولين والآخرين كل ما يطلبون فإن خزائنه لا تنفد أبدا. فلا تستغني إلا بالله ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ما نقص ذلك من شيء أبدا أبدا، إلا حتى تستوعب ذلك بالمثال، لأن بعض الناس ما يفهمون إلا بمثال. إلا كما ينقص المخيط، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إيش المخيط؟ جارون، هذا المخيط الصغير. لو أدخلته في بحر وأخرجت ذلك المخيط، كم قدر الماء الذي يأخذه؟ لا شيء.
لا يأخذ شيء إذا دخل المخيط الماء ثم خرج. هل نقص شيء من البحر؟ إذا الجارود أو المخيط لا يأخذ شيء من الماء، إذا لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan dalam hadis qudsi yang disebutkan di sini, wahai hambaku, jikalau umat sebelum kalian dan umat yang setelah kalian, entah dari kalangan manusia atau jin, mereka semua dalam satu kedudukan yaitu paling bertakwa, qalbi rajulin wahid minkum, maka tidak akan menambahkan sedikit pun dalam kekerajaanku. Kemudian wahai hambaku, kalau misalkan jikalau orang yang sebelum kalian, umat sebelum kalian dan umat setelah kalian dari bangsa jin dan manusia, jika mereka adalah orang yang paling jeleknya di antara kalian, maka tidak akan mengurangi demikian itu daripada kerajaanku sedikit pun. Artinya tidak ada maksiat yang memudaratkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahai hambaku, jikalau umat sebelum kalian dan umat yang setelah kalian dari bangsa manusia dan jin semuanya berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka semuanya meminta kepadamu dan aku berikan semuanya, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua tidak akan mengurangi daripada yang aku miliki, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan perumpamaan. Kenapa? Karena manusia itu paling gampang dikasih perumpamaan atau misal. Tapi kalau ucapan-ucapan belaka itu sulit untuk diterima. Tapi dengan perumpamaan itu lebih gampang untuk diterima oleh akal manusia. Maka disebutkan perumpamaannya seperti apa? Seperti kalau kita memasukkan jarum ke dalam lautan. Ketika kita angkat jarum tadi, apakah laut tadi berkurang? Tentu tidak, karena dari jarum tadi tidak ada yang bisa dibawa. Apakah jarum bisa membawa atau mengurangi air lautan? Tidak. Bahkan ketika ditarik, airnya akan jatuh lagi ke dalam lautan. Itulah perumpamaannya. Nah, maka itulah perumpamaan daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فكن عبدا لله حقا في كل اموره، فان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من امرك ولا من حالك، وعلمه سبحانه وتعالى شامل لكل معلوم، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وكن دائما مراقبا لله في كل حال وأحوال، فإن علم الله سبحانه وتعالى علم واحد تحصل به الإحاطة بكل معلوم، كما قال سيدنا الخضر عندما اجتمع بسيدنا موسى على النهر وهما يتحدثان إذ جاء طائر وأخذ بمنقاره من ذلك الماء، فقال سيدنا الخضر كان عالم، وسيدنا موسى كان أعلم أهل الأرض في زمانه، فقال سيدنا الخضر لسيدنا موسى وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره عندما رمز المنقار وأخذ من الماء، كم قدر ما نقص من ذلك النهر من الماء؟ لا شيء، إلا كما أخذ منقار ذلك الطائر من الماء. إذن علم الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، بهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا شيء أراده الله لعبده علمه، إذا اصطفاه علمه. متى يعلمه؟ قال الله سبحانه وتعالى متى يعلمك الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويعلمكم الله. إذن طريقة التعليم من الله والتقوى والثبات عليها
والاستقامة، فلا تعتقد أن لك حول ولا قوة، فالحول والقوة لله سبحانه وتعالى. فلهذا كان كنز من كنوز عرش الرحمن: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا تحول عن معصيته ولا قدرة على طاعته إلا به سبحانه وتعالى العلي العظيم. Maka jadilah kita seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya pada setiap urusan-urusan kita, dengan artian kita menjadi hamba yang selalu muraqabah, yang selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah adalah satu, yang mana ilmu Allah itu mencakup bagi segala yang diketahui. Sebagaimana dikisahkan ketika Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa, atas keduanya Nabi kita SAW bertemu dalam sebuah sungai. Ketika itu ada seekor burung. Kemudian burung tadi mengambil air dengan paruhnya. Kemudian Nabi Allah Khidir mengatakan, "Wahai ilmuku, dan tidaklah ilmuku dan ilmuku di sisi daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya yang diambil oleh burung tersebut." Artinya sedikit sekali apa yang dia dapatkan oleh burung tersebut ketika mengambil air di sungai, hanya sedikit, sedangkan sungainya itu sangat luas. Maka itu menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita batasi sampai mana ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu mencakup bagi semua pengetahuan. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sesuai dengan firman Allah, "Ittaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah yang akan mengajarkan kamu. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah lagi dengan kita selalu istiqomah dan dengan pengakuan bahwasanya tiada kekuatan untuk mencegah dari maksiat dan tidak ada kekuatan dalam ketaatan kecuali semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah pemberian daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. الله يوفقنا وإياكم لطاعته ويجنبنا معصيته ومخالفته، ويجعلنا وإياكم ممن استقام على تقواه وممن هداه إلى اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk selalu menjauhi daripada yang membuat murka Allah dan mengikuti apa yang dicintai Allah, dan termasuk hamba yang diberikan hidayah untuk menjalankan daripada apa yang dicintai atau mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويرزقنا وإياكم كمال الأدب مع الله وكمال الأدب مع حبيبه مصطفاه وكمال الأدب مع كل عبيده، ويوفقنا لأحسن الآداب وأحسن الأخلاق ويهدينا إليها، فإنه لا يهدي إليها إلا هو سبحانه وتعالى، فيشملنا وإياكم بألطافه ويمن علينا بما من به على عباد الصالحين، ويجعلنا وإياكم من المتبعين بسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempurnaan adab terhadap Allah, kesempurnaan adab terhadap Nabi kita, dan kesempurnaan adab kepada hamba kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan yang kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah yang mana semua itu hidayah yang bersumber dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم اعزنا بالطاعه ولا تذل بالمعصيه واجعلنا نصر زي جميع الانبياء في الوكيل، وننذر وتوفر لنا وقوم بما بين وما هو بجاه نبينا محمد سيد السادة. وصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، وصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، وصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، ووفقنا لصحبة الصالحين ومحبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين، وابعد عنا عن كل خلق ذميم، عن كل خلق حميد كريم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. يا حي يا قيوم يا عليم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
menunggu